Unit for delivery, Sir AJ of Ponciano. Sir, mag-check and test ta sa imuhang unit na ENC GOC 17 na tan. Muna imong unit, sir. Na. Sir, mo tayo mong consumable, sir, kanang gas and BBs nimo. Sir, pag magbutanggog ka sa imuhang gas, upside down ang imuhang mags. 5 to 8 seconds ang reloading. Sir, no leak ang imuhang mags. Magbutang po ka sa imong bala, sir, upside down. Baba lang si mag follower. Alternate position ang imuhang BBs. Saan na imong BB, sir? Test party, sir. Firing. Sir, pag naka-open slide, baba lang si Mag. Slide. Thank you, sir.